Malien an ka tanu ani foli o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan an b'a fɔ aw bɛɛ ye a bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye ka jamana kodɔnnaw wele minnu na faamuyalen don minnu ka kodɔn ka bon minnu ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na min bɛ se ka to jamana in a bɛ basigi cogoya min na an bɛ bolo min kan bi hali ni an ma fɛn fɔ aw ye ni aw ye ni labɛn ye an na wagati min na o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ ka kuma an ka armée malienne kan bi ta émission dɔ émission min ni an y'a kɛrɛnkɛrɛn ka se ka jamana kɔnɔdenw k'u ladɔnniya émission nafa bonya kama an bɛ min ɲini aw fɛ o ye aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ ka émission ka partager kosɛbɛ en même temps ka tila ka commenter ka aimer commentaire la a bɛ se ka kɛrɛ bila commentaire la o b'a yira k'a fɔ vraiment a b'a fɛ émission ye a ka basigi kosɛbɛ ni an sera ka 3000 ou 4000 partage sɔrɔ o b'a to jamana kɔnɔdenw an b'a fɛ kumakan ka se yɔrɔ min na a bɛ se o yɔrɔ la an mako bɛ aw ka partage la kosɛbɛ nka bi ma welelen o ye les journalistes du peuple Abdul Niang n'a fɔra ko Abdul Niang a b'a fɔ k'a fɔ maa min don a kunnafonilen don kosɛbɛ maa min don a ka ɲinini o ka bon jamana ko in na bi kosɛbɛ maa min don a bɛ jamana actualité bɛ bolo min kan bi Abdul Niang a b'a dɔn bi kosɛbɛ o de kama an ye Niang wele ka na thème saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo an b'a fɛ ka an da don thème saba min na an ka thème fɔlɔ o ye mandat d'arrêt min dara an ka ministre kɔrɔw kan ministre kɔrɔ ye jɔn ni jɔn ye docteur Boubou Cissé Mamadou Igor Jara ani Cɛma Iber Kulibali ni maa saba bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔfɛ mandat d'arrêt international talen don ka a da ni maa saba in kan kun jumɛn nana ni nin ye bi mandat d'arrêt min dalen don o kan u n'a ka kan u n'a man kan yala u bɛ se ka na wa u tɛ se ka na u n'o bɛ se ka minɛ wa u n'o tɛ se ka minɛ Abdul Niang bɛna a da don o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ka faamuyali sɔrɔ o la ni an bɔra o yɔrɔ la Fransi président Emmanuel Macron a nalen don ka tournée africaine daminɛ a dogolen tɛ jamana kɔnɔdenw si la bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn kun wɛrɛ t'a la parce que a y'a ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi n tɛ Afrique jamana wɛrɛ dɔn nka Mali kɔni o tilara Faransi la bi ka ban pewu anw ni minnu bɛ jɛ la sisan o ye Russiw ye o coopération fana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn alhamdulila ala ta kɔfɛ o coopération bɛ ka nafaba lase Mali ma bi Faransi président nalen ko o ye a nalen don ka wulikajɔ dɔ daminɛ Afrique kɔnɔ ka se Afrique jamana caman taara Cameroun a bɔlen Cameroun a taara Benin a bɔlen Benin an y'a mɛn k'a fɔ a taara Guinée Bissau fana an bɛna an da don olu la ni an sera Guinée Bissau ma waati min na Guinée Bissau président ye kumasuli min ta ka se africain den bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ an an da don o kumasuli fana la o to dɔwɛrɛ ye k'u to jamaba la Macron de b'a fɔ a k'a ka karawati bɔ a bɛ karawati bɔ fo ka tila k'a ka visa ta ka visa fili k'i bila mɔgɔ deniya place la k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ fu ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna an da don o fana la n'an sera Macron ka tournée ma an ka thème sabanan o bɛ na kɛ armée bɛ ka exploit min kɛ bi an y'a fɔ aw ye maa i bɛ se ka kɛ i tɛ fanga in fɛ mais anw bolo bɛɛ ka se ka kɛ armée in fɛ armée in tɛ Assimi ta ye Jaw ta tɛ Wagɛ ta tɛ Sogɛl ta tɛ maliyɛndenw ta de armée ye hali ni ne kɛra jamana président ye sini u bɛ ka Assimi dɛmɛ cogo min na u n'an fana dɛmɛ o cogo la Assimi bɛ ka scorter cogo min na n fana na scorter o cogo la u bɛ baara la Assimi cogo min na u na baara kɛ n fana ye o cogo la o b'a yira k'a fɔ armée malienne tɛ yen maa kelen kama armée malienne ye bɛɛ lajɛlen jɛ de bɛɛ lajɛlen ta don bɛɛ lajɛlen fana ka se ka armée dɛmɛ min bɛ se ka to laɲini ye min ye o na se ka sabati u bɛ ka npogo don terroriste la Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen sisan o kɔfɛ an ɲɛ b'a la bi armée ka exploit a bɛ ka taga cogo min na ni an tora nin cogo in na an kɔni ka jateminɛ la an bɛ se décembre ma yɔrɔ o bɛ janvier ma yɔrɔ terrorisme kɔni kɛ fo n'a tɔ tora essentiel ye sinon kɔni a na ban pewu an da don la an ka thème sabanan na an bɛ min fɔ aw ye aw kana ɲinɛ ka abonné an ka chaîne YouTube la n'o ye Gandi Malien n'aw donna YouTube kɔnɔ n'a y'a sɛbɛn Gandi Malien directement aw b'an ka chaîne YouTube ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne YouTube fana la massivement ka sabu kɛ an ka ni émission fɛn fɛn bɛ ka kɛ an ka page sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an ka chaîne YouTube fana sanfɛla la sani an ka bɔ kuma di Abdul Niang ma an bɛ foli lase an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ma sponsor fɔlɔ o ye Bama Dramé a ye produit Gadan PDG ba fo ka taa se agence de voyage Al Omra mɔgɔw ma boisson énergétique Iber ani Moussar douceur mɔgɔw an bɛ foli lase olu bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen entreprise ABK Solar maaw u ka foli bɛ yan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an y'a fɔ k'a fɔ an bɛ armée tanu mais entreprise ABK Solar maaw fana u seko bɛɛ kɛ min bɛ se ka to armée ka kan dɔw bɛ yen olu bɛ se ka
lampadaire ni panneau sɔrɔ waati togoya min na ni maa min mago bɛ lampadaire ɲɛnama la panneau ɲɛnama ani batterie lithium ninnu na a bɛ se ka weleli kɛ 79 11 73 16 o ye entreprise ABK Solar maaw ka fɛn société Bâtissar mun bɛ ciw ninnu fɛrɛ an bɛ n da se olu fana ma an ka publicité kɔnɔ Bâtissar maaw fana olu fana ka foli bɛ yan fo ka taa se alimentation Abiba market maaw ma an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri kun tɛ dɔ wɛrɛ ye an bɛ ka kunnafoni min di jamana kɔnɔdenw ma kunnafoni a bɛ se ka sabati cogo min na a bɛ se ka to sen kan cogo min na n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ foli lase an ka sirifukɛ ma Sek Serif Jami Ayidara kabako fura tigi ale de ye layidu ta an ye k'a fɔ kalo kalo a bɛ saga kelen d'a ma an b'a don furu la an nisɔndiyalenba sirifukɛ i ka foli o bɛ yan ni maa min mako bɛ a ka kabako fura in na a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 k'a fɔ aw bɛɛ ye a y'a bisimila aw ka émission préférée sanfɛ espace de vérité n'o ye tiɲɛ o kɛnɛ ye Abdou Niang i ni ɲantuma an b'a ni ɲantuma Gandi somɔgɔw bɛ di an bɛ Ala tanu kosɛbɛ kɔri baasi la alhamdulillah i yɛrɛ dun an bɛ Ala tanu alhamdulillah an bɛ bolo min kan bi a bɛ fɔ nin na ma bi ko armée ka kɛnɛ kosɛbɛ ne abiyelen don ni armée ye e yɛrɛ fana e bɛ Asimina ni labɛn jamana kɔnɔdenw b'a fɔ nin ma ko Asimi ni yera tan dɔrɔn u b'a fɔ nin ma ko Asimi ka ni labɛn ah bon o b'a yira k'a fɔ an bɛ kana min kan bi kana wasalen don nisɔndiya bɛ yen tanu bɛ yen an ka se ka an da dɔ la ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni nka sani an ka dɔn an ka thème kɔnɔ fɔlɔ folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase awa an filɛbagaw ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Gandi an b'i fo an b'i ka technicien an bɛ foli di u bɛɛ ma malien bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ u bɛɛ fo ka u bɛɛ waleɲuman dɔn an b'an ka jamana cɛfini tabagaw an b'u bɛɛ fo n'i y'a ye an bɛ da ka sunɔgɔ olu ka cɛsiri ni yɛrɛdi sababu don ka foli di malidenw ma u ka faso kanu ni jija ni cɛsiri la an bɛ foli di an ka laadatigiw ani an ka diinɛtigiw ma u ka tilennenya ni kɔnɔjɛya la faso ye an bɛ kibaruya min di anw ka ɲɛɲinini kɔnɔna la an bɛ faamuya min sɔrɔ an bɛ kuma n'o de ye an b'a ta ka segin an ka kuma kuranɛ kolo tɛ an tɛ sigi yan fana kuranɛ tafsir la anw ka faamuya ye min ye an bɛ kuma o de kan nka an ye dayɛlɛ bɛɛ ye ni anw kumana ni dalilu bɛ maa min bolo ka fɔ an ye min fɔ ko sababa tɛ san'i k'a kɛ kɛrɛfɛ kuma ye san'i k'a kɛ lagosi ye hɔrɔnya juru b'i la maliyɛnw ka juru b'i la min ye tiɲɛ ye o n'a preuve lase ne ma n'an y'a ye k'a fɔ i ye dalilu min di nin de ye wulibali ye an bɛ segin ka na hɔrɔnya ni lajagoya la ka na yira nin kɛnɛ in kan an tun ye nin fɔ nin don in an ye dalilu sɔrɔ ko tiɲɛ tɛ min ye tiɲɛ ye o filɛ o dalilu filɛ Gandi min bɛ an kamana gan an mana kuma k'an kɔ don i bɛ mankan sogo bɛɛ mɛn i tulo la mankan fo nin kuma in tɛ tiɲɛ ye i bɛ kuma bɛɛ mɛn kuma min bɛ anw ye dala kuma min b'o kan o tɛ yen i bɛ jugement de mɛn ne yɛrɛ bakun kan wari de dira ma ani karisa de ka di karisa de commanda ye a bɛ karisa de ka baara la a bɛ nin de la mais min fɔra tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa i tɛ nin mɛn i tulo la maga tɛ kɛ o yɔrɔ la da yɛrɛ tɛ se o kuma u bɛ étiquette de ɲini k'a gulon i la k'i lagosi nka i ye min fɔ kuma t'o kan et donc jamana in sera au niveau de la malheureusement an ka baara tɛ nin dungo fɔ ye an ka baara fana tɛ mɔgɔ tana fɔli ye lahala min bɛ yen tiɲɛ na hakika la an bɛ kuma n'o de ye an bɛ kuma ni faso hami de ye an tɛ kuma adamaden kan exceptionnellement fo ni dan sagora sinon an tɛ kuma adamaden tɛ ne ka sujet ye jamana ko kɛwalew hakilinaw olu de ye ne ka sujet ye et donc ka bɛɛ fo k'a fɔ an bɛ nin kɛnɛ de kan
adamaden si tɛ yen k'i ka baara bɛɛ dafalen don ni min ye fiɲɛ fana jateminɛ an ye dayɛlɛ a ye na ni dalilu ye an b'a corriger inshallah. Ne an bi I yɛrɛ fo I bɔra ka kumakan min fɔ o ye tan ye an sigikun ye jamana ko de ma ko tɛ an ko an ka laɲini ye min ye ani an ka yeta ani an ka faamalita o ye min ye jamana in a bɛ se ka basigi cogoya min na n'i y'o o sira ta lagosiw b'a la dɔgɔyaliw b'a la nɛniw b'a la nka ni Ala ka diɲɛ o si tɛna n'a to k'a fɔ an bɛ sira min kan sira in bɛ bila n dalen t'a la k'a fɔ fɛn bɛ se ka na sira in kan min bɛ se k'a to an bɛ sira in bila. Ɲani an bɛ don an ka thème fɔlɔ la an ka thème fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ye k'a fɔ jamana kiritigilamaw olu ye wilikajɔ kɛ wilikajɔ min kɔnɔna la o y'a ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la tun fɔra ko ka wari dɔ bɔ ko ka kɛlɛkɛminɛn san an ka cɛdenw ye n'o ye équipement militaire ko ye u ko o senfɛ ko nafolo kasabi caman tunna siga kelen dɔ maa min na ko Dr Boubou Cissé Mamadou Igor Jara ani cɛman Iber Kulibali ko siga kelen ninnu na kosɛbɛ ni maa saba in don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ninnu si tɛ jamana in kɔnɔ bi u bɛ jamana kɔfɛ k'u ye mandat d'arrêt international da ninnu kan min bɛ se k'a to u mana kɛ diɲɛ jamana kan k'u minɛ ka na n'u ye pour que u bɛ se ka kiiri cogoya min na yala Ɲangi ka yeta jumɛn na. Effectivement Gandhi a information je crois que ne yɛrɛ de fɔlɔ ye o kibaruya fana bila réseaux sociaux kan mɔgɔ caman tun ɲɛna ko sababa tɛ kɔfɛ u nana faamuya k'a fɔ kuma min fɔra Wilibali don kunun ko mɔgɔw ɲɛ dara Cour suprême procureur général yɛrɛ ka communiqué de presse kan dans ce sens fɛn fila de don mɔgɔw b'a don ɲɔgɔn na minnu tɛ kelen ye normalement i b'a dɔn Mali armée n'i y'a ye 2012 rébellion sera ka jamana d'Afrique facilement c'est parce que juru dɔ de tun bɛ jamana na donc FMI ni Banque mondiale ni Faransi nan'u genge tant que o juruw ma sara ko Mali tɛ marifa kelen san kɛlɛminɛn kelen a tɛ san tant que juruw ma sara n'i y'a mɛn FMI Banque mondiale ninnu ye bɛɛ ye nanzara jamanaw ka instruments de ye min bɛ garant don anw sen na o juru ninnu la Qatar ka juru b'a la juru ninnu bɛ sara cogo di a se tɛ jamana ye donc tant que juru ninnu ma sara ka ban Mali tɛ se ka armement san voilà le problème o ŋaniya ye jumɛn ye ka i ka jamana sen minɛ a bosonbagaw ye donc Ala nana kɛ fanga ATT ka fanga binna a tɛmɛna jijukɔrɔ sira dɔw fɛ ka sanni kɛ san'o minɛnw ka don Mali kɔnɔ o y'a bale ye IBK nana fanga la bɛnkan min bɛ anw ni FMI ni Banque mondiale cɛ anw ka budget n'a sigira sen kan dépense wɛrɛ tɛna don a la tant que o ma taa fɛsɛfɛsɛ assemblée la wari min ka kan ka don défense la n'o ye sɔrɔsiya sira ye o ka kan ka jateminɛ donc Mali nana ye k'a fɔ IBK ye fanga ta waati min o y'a sɔrɔ budget bɛ déjà en cours maintenant comment ka na ni musaka wɛrɛ ye ka don a kɔnɔ pour que ka armement san o ye FMI ni Banque mondiale ka bɛnkanw sɔsɔli ye il fallait que Mali ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini pour que ka armement san u taara armement de san k'a fɔ ko susɛti de don sɔrɔsi tenue de don mobili de don nka ko kɛlɛkɛminɛn ma san kosɛbɛ Allahu akbar k'i pari donc mankan wulila o de nɔfɛ parce que Faransi nana jateminɛ k'a fɔ Mali ye marifaw de san u wulila ka opposition mobiliser ko détournement kɛra ko nin kɛra donc u ye balawu wuli k'a jɔ fanga tɛ se k'a bɔ k'a fɔ ko non ko tenue ni fɛn tɛ arme yɛrɛ de sanna et donc
opposition ye kɛnɛ minɛ ka jamanadenw dusu kasi k'o bila fanga la ja armement de sanna dogo la o ɲɛ ma fɔ mais justice nana a jate minɛ ko hali n'a ta bɛɛ o minɛnw santɔ ko dɔw profitera ko ka u yɛrɛ nafa o dossier o de taara cour suprême na ala ka hinɛ bube fili bɔre mamadu kamara olu bɛ o dossier ninnu de kunkɔrɔ cour suprême justice bɛ ka min dossier fɛsɛfɛsɛ k'a ye minɛ minnu ni olu sanna dogo la tiɲɛ don ale bube kumana don min renouveau kan mɔgɔ caman ma kuma kɔrɔ faamu a ka kuma kɔrɔ de ye secret d'état de bɛ achat ninnu kan min tɛ se ka da kɛnɛ kan mais minɛn de sanna ji jukɔrɔ minɛn minnu fɔra olu dɔrɔn tɛ armement de sanna ji jukɔrɔ a ka kuma kɔrɔ b'o de yira mais mɔgɔ caman t'a kɔrɔ faamu mais justice a estimé hali n'a ta bɛɛ ko minɛnw santɔ ko surfacturation kɛra dɔw ye u yɛrɛ nafa o kɔnɔna la donc justice ka sɛgɛsɛgɛli b'o kan o affaire bɛ remonter 2014 de la o ni minnu bɛ sen na sisan o tɛ kelen ye o tɛ kelen fo mɔgɔw ka a fila bɔ ɲɔgɔn na ka dɔn danfara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sisan ta in ye Amadou Aya tun ko transition wagati ko pour que Mali armée ka kundama dɔ sɔrɔ ko il faut que 400 et quelques milliards o ka don armée la pour que ka armée wuli ka jɔ u ye comité dɔ sigi ko comité de suivi des réformes des forces de défense et de sécurité Aya tun b'o ɲɛmɔgɔya la mais i bɛ ka fanga nanen o nana ye k'a fɔ ni hakilina in hakilina ɲɛnama don et donc IVK ye hakilina kɛ loi d'orientation et de programmation militaire jamana mɔgɔ bɛ armée sugu min na sɔrɔdasi hakɛ min o sɔrɔdasi ka moral ka remonter o ye fo ka sara ka bila niveau dɔ la et en même temps minnu bɛ fatu u ka somɔgɔw ka prise en charge a n'a mɔgɔ bɛ mobili hakɛ min na avion hakɛ min marifa hakɛ min san 5 kɔnɔ an ka armée sɔrɔ min bɛ se ka an lakana min bɛ se ka défi minnu bɛ yen k'o répond il faut 1200 et quelques milliards de francs CFA o de loi d'orientation et de programmation militaire o minɛn minnu sanni ko fɔra justice a estimé o minɛn minnu n'a commande kɛra mobili dɔw commandera ko a bɛna di armée ma a wari bɔra fo bi a mobiliw ma livrer armée ma faso kɛsu la wariw bɔra hali bi olu ma na mais mobili ma livrer armée ma ani détournement ni papier kolon dɔw faux et usage de faux ko o caman kɛra o marché passation senfɛ min ka kan ka ɲɛɲini ka sidɔn et donc au sɛgɛsɛgɛli o de bɛ sen na o marché dɔw kɔnɔna la loi d'orientation et de programmation de la sécurité o fana loi bɛ yen min ni militaire ta tɛ kelen n'o ye polisi ni fɛn ninnu minnu ka kan ka ta ani gendarmerie ni fɛn minnu ka kan ka renforcer ni cogo min na ni mɔgɔ effectif cayali ani minɛn minnu ka kan ka san olu fana tɔgɔ la o fana y'a dama loi a n'a budget ye assemblée ye min voté fana o fana marché hukumu kɔnɔ dɔw fana taara u yɛrɛ tulɔ o kɔnɔna la faso nafolo la donc justice bɛ ka o de sɛgɛsɛgɛ et surtout ko société dɔ créera pour que ka marchéw di o ma surafɛn ni yuruku sira fɛ u bɛ min wele ko paramount et donc après société in ko a jɛnsɛnna mɔgɔ yɛrɛ t'a a société ta fan dɔn a tunna min kuma bɛ je crois que Afrique du Sud yan fan ninnu a ka kan ka kɛ olu ye nin bɛɛ de kibaruyaw bɛ sen na et donc pour que ka nin fɛsɛfɛsɛ ka se k'a ɲɛdɔn justice ye a dossier ta
depuis Malik Koulibaly be wagati min ale de nin baara nin daminɛ mais ala nana kɛ fanga tagara mais l'état est une continuité justice fana tɛ tile damadɔ ko ye cour suprême continue n'a ka baara ye donc je crois que o de hukumu kɔnɔna la u ye BMC directeur kɔrɔ Babali Ba u y'a convoqué Mamadou Igor Diarra ministre des finances kɔrɔ u y'ale convoqué bi URD mɔgɔ don Cɛma Hubert UDD président ARP président ministre des affaires étrangères kɔrɔ don ministre de la défense kɔrɔ don u ye ale fana convoqué en même temps Boubou Cissé premier ministre kɔrɔ ministre des finances kɔrɔ u ye ale fana convoqué mais komi u si tɛ jamana kɔnɔ donc u si ma na convocation jaabi voilà pourquoi Cour suprême a décidé ka mandat d'arrêt international bila u contre la k'a fɔ ko u ka minɛ maintenant est-ce que Interpol saisira pour que Interpol ka se ka mandat in exécuter n'o ye ka fɛɛrɛ kɛ k'u minɛ ka na n'u ye Mali kɔnɔna la on ne sait pas parce que Karim Keita mais n'o ma kɛ est-ce que o mandat ko in est-ce que nafaba bɛ k'a la n'o ma kɛ nafa t'a la kuma de bɛ fɔ tan dɔrɔn ka jamana kɔnɔdenw na nisɔndiya ka fɛn ta n'o ma kɛ ça veut dire que mandat yɛrɛ tɛ yen quoi oui parce que c'est comme si ni procureur y'a sigi bureau kɔnɔ ka mandat daminɛ signé k'a d'a ka tabali kan quoi mɔgɔ tɛ yen k'a exécuter au lieu que a ka envoyer police ni gendarmerie la a ye karisa ɲini a k'a minɛ ka na mais ale y'a signé k'a déposer a yɛrɛ ka secrétariat la donc dans ce cas mandat tɛ se ka exécuter o la donc je crois que Interpol de bɛ se ka saisir n'a y'a sɔrɔ Interpol bɛ jamana minnu na n'u b'o jamanaw dɔ la kelen kɔnɔ mais n'u t'o o jamanaw kɔnɔ n'u bɛ jamana wɛrɛ de la a bɛ lajɛ coopération jumɛn bɛ Mali ni o jamana cɛ min bɛ se k'a to ni extradition ninnu bɛ se ka exécuter on se rappelle an y'a mɛn un moment ko mandat d'arrêt lancera Karim Keita ka fɔ bi an ma suite foyi sɔrɔ a la rien pourquoi parce que a ka kan ka a tɛ se ka effet produit parce que a kan ka lase yɔrɔ min n'a ma se donc a effet tɛ se ka produit cogo si de la et donc surtout autre problème a tigilamɔgɔ sigilen bɛ jamana min na est-ce que o jamana bɛna sɔn parce que n'i ye mandat kɛ hali n'a ka kan ka exécuter cogo min n'i y'a tɛmɛ o sira fɛ o jamana bɛ se k'a ta k'a lajɛ est-ce que olu ka kan k'a di est-ce que kuma bɛ papier kɔnɔ kuma min b'a ye argument ye n'olu bɛ se k'a di est-ce que n'olu y'a tigi di est-ce que a tigi ka ɲɛnɛmaya bɛ kunbɛlanna a bɛna bila ka taa di autorité min ma ani fɛn caman u jamana dɔw bɛ nin bɛɛ jateminɛ avant d'exécuter les mandats correctement mais i bɛ min kɔlɔsi nin kɔnɔ jalakili minnu bɛ ka fɔ n'a sabatira ko tiɲɛ de don je pense que c'est très grave c'est extrêmement grave parce que jamana bɛ nin situation min na ni an ka sɔrɔsiw bɛ ka bunu don o don u bɛ ka faga u bɛ ka détruire jugu fɛ ala ye ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ di minnu ma ni olu de ka kan ka fɛɛrɛ ɲini jamana lakanani na ni jamana ye fantan nafolo an ka impôt minnu farala ɲɔgɔn kan ko ka se ɲini k'a di jamana ma mɔnɛ ka bɔ jamana na n'olu taara o wariw ta ka détourner ka t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye pendant que sɔrɔsiw bɛ ka faga duguw bɛ ka ci civiliw bɛ ka faga franchement n'a waleya n'a sɛmɛntiyara ko tiɲɛ don c'est très grave hein? C'est extrêmement grave o tigilamɔgɔw ma kan ka hali u da don Mali ko kuma na sinon kabako de don dɛ non u ma kan ka u da don hali faso ko kuma na fo ka taa diɲɛ wuli u da ma kan ka don jamana ko kuma na ni accusation minnu bɛ fɔ la n'a sabatira parce que pour le moment ni mɔgɔ nɔ minɛnen de don il est présumé innocent il y a la présomption d'innocence kiiri sigalen don u la ko k'a ɲɛɲini et donc ça veut dire que u ka culpabilité ma établi k'a fɔ k'u nɔ don ou bien u nɔ tɛ donc kiiri de ka kan k'a ka baara kɛ ne bolo mandat d'arrêt dalen bɛ maa o maa kan justice fɛ u ka kan ka na
u ka justice jaabi o ka hɔrɔnya n'u danbe yɛrɛ kama ka sababuya kɛ Oui. accusation minnu bɛ ka porter c'est très grave. Boubé a fait un acte héroïque a tun bɛ se ka to jamana kɔ kan. Il savait que justice bɛ a nɔfɛ mais il est venu ko minnu bɔra la o kɔfɛ o bɛ y'a dama débat ye o bɛ y'a dama discussion ye mais a ma boli jamais a ka jamana justice ɲɛ o bonya ka kan ka lakodɔn ye a nana ka na jamana kɔnɔ ka taa wele jaabi min kɛra o kɔfɛ o kɛra mais le fait que i tɛ boli ça veut dire qu'il se reproche rien n'i sigalen don i yɛrɛ la i bɛ boli ani kuma caman wɛrɛ mais ni accusation sugu bɛ kan e bɛ fɛ ka jamana mara mais e bɛ boli la i yɛrɛ ka jamana justice ɲɛ ne yɛrɛ ye convoqué ko joli kɛ ne taara min je suis là n bɛna n'a ka galon kan 3 mois bingani kɛnɛ kan da hali juge t'a dɔn a bɛ ɲininka question min na a ma nɔgɔ n bɔra n bɛ n ka kuma na fana u bɛ ne convoqué siɲɛ 1000 n tɛ taa yɔrɔ si ne tɛ taa tunga na ka n ka hakilina fɔ i t'o kɛ bilahi n'u bɛ n don buteli kɔnɔ u bɛ n don buteli kɔnɔ mais ne tɛ taa tunga na ka n hakilina fɔ ka boli k'i faso bila ka taa jamana kɔfɛ k'i faso cili bolo la jamais n'u ye n wele siɲɛ 1,000,000 n bɛ na u jaabi siɲɛ 1,000,000 n'u ye n datugu siɲɛ 100,000 nin hakilina kelen de don a tɛ bila ne tɛ bɔ nɔ na et donc n'i y'a mɛn i bɛ boli tu te reproches quelque chose oui. donc c'est pourquoi mandat bɛ maa o maa kan ni ne bɛ conseil d'u ma k'a daminɛ Bobo la o Karim o Cɛma Ibero a tɔ o mandat bɛ maa o maa kan pour moi ils doivent venir répondre quelle que soit la suite ils doivent venir répondre pour défendre leur honneur k'i dan bɛ défend k'a fɔ nin dugubila jalakili min bɛ ne kan n jabajɛlen don mais boli o fana y'a dama kuma de ye dɛ non o y'a damana kuma ye absolument d'accord donc ni an bɔra o yɔrɔ la an y'a ye Faransi président n'o ye Emmanuel Macron ye a nalen don ka tournée africaine daminɛ sisan bɛɛ lajɛlen b'a kun dɔn kun fila wɛrɛ foyi t'a la diɲɛ ma Afrique jamanaw bɛ k'u ɲɛsin Russie jamana min ka Russie bɛ ka puissance min sɔrɔ Afrique jamana kɔnɔ o bɛ ka kɛ sababu ye Faransi degun kosɛbɛ o de kama Macron a nalen don ka kunda Afrique kan bɛɛ dun nalen don k'a dɔn fana k'a fɔ ko Faransi ye jamana de ye a jamana marabagaw tɛ Afrique bonya cogo si la même Macron ka tournée kɔnɔ la bɛɛ y'a ye dɔgɔyali min bɛ ka da africain kan a bɛ ka africain lajabali min kɛ bɛɛ y'a ye a taara Cameroun a bɔlen Cameroun a taara Benin a bɔlen Benin a taara Guinée Bissau an y'a ye ale ni Guinée Bissau président n'o ye Umaru Embalo ye ale de ye CEDEAO président ya la bi jamaba cɛma a b'a fɔ ko k'a ka karawati bɔ o b'a ka karawati bɔ ka fili ka da ka garde corps ma o b'a ka vaisseau bɛɛ lajɛlen bɔ parce que a ka yecogo la parilen don ka tama kan o labɛnnen don ka tama kan bon bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin de kama Faransi a man di Afrique jamanaden caman ye parce que o tɛ ka bonya dan kan i bɛ se ka mun de fɔ Faransi ka ni Faransi président ka nin tournée africaine na yala nin bɛ se ka kɛ sababu ye africain bɔ k'u kunda Russie min kan ka se ka kɛ sababu ye k'o jɔ wa c'est-à-dire que Russie ka présence farafina kɔnɔna la a bɛ Faransi ka entreprise ni société minnu bɛ Afrique a b'olu de ka intérêt menacé et donc i ɲɛ bɛ Faransi la guerre minnu na an ka jamanaw kɔnɔ société ninnu de ka guerre don mɔgɔ caman hakili t'a yɔrɔ ye Areva Bolloré société tɔ ninnu Total u b'olu de ka guerre la u bɛna rébellion ni terrorisme ni fɛn o fɛn kɔkɔrɔma don c'est pour que olu ka intérêt de sɔrɔ ka Chine ni Russie gɛn kɛnɛ ka labila Faransi société ni entreprise ye 2015 attentat min kɛra Radisson na mɔgɔ minnu fagara a la o mɔgɔw cɛla jɔn don chinois ka entrepreneur don a tun bɛ Bamako mun na chemin de fer Mali chemin de fer ko comment a tun nana o étude de la nin ye révélation ba ye dɛ terroriste y'a dɔn cogo di ko o chinois kɛ nana Mali la ko a bɛ hôtel la a bɛ nin chambre kɔnɔ ka na attentat kɛ ka bɛn o ma ko éliminer
non tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ɲininkali ba ye. Voilà. Et puis sira dilan minnu tun bɛ sen na n'o ye Tombouctou sira ninnu ni sira caman ye a entreprise u terroriste taara tasuma don a minɛnw ni fɛnw na. U ka sira jumɛn b'o la? Non, o tɛ terrorisme kɔni ye. Parce que au marché bɛ société minnu bolo Faransi société tɛ. N'i b'a fɛ sira in ka dilan Faransi société dɔ bɛ wele i ka marché dɔ ma. A bɛ dilan. Sira bɛ dilan fo ka taa ban i tɛ taa ko kuma mɛn kulo la. Donc là, il faut que les gens comprennent terrorisme ni rébellion objectif ye ka entreprise tɔw gɛn Irisiw ni Chinois pour que ka sugu labila Faransi ka société ni entreprise ye. Ninnu b'o baara de la. Faransi nana Cameroun Macron a ye mun fɔ? A ko a kumana a ka kuma kɔnɔ a bɛ ka kuma Faransi entreprise ni société minnu bɛ Cameroun a bɛ ka kuma olu de kan. Ko nin waati laban na concurrence bɛ ka ta ka olu sɛgɛrɛ concurrence. I b'a dɔn entreprise hakɛ min bɛ Faransi entreprise hakɛ min bɛ Cameroun 200 sociétés et entreprises. Cameroun. Kosɛbɛ. Cameroun ta ye. Minnu bɛ ka sɔrɔ bɔ Cameroun mais a sɔrɔ tɛ Cameroun nafa fantanya ni fɛn bɛ Cameroun mais a sɔrɔ bɛ taa Faransi de. I m'a faamu. Et pour quelle raison? Parce que n'u ye nafolo cɛ sisan i ka jamana kɔnɔ a ti investi e fɛ yen. N'u ye miliyari 10 de sɔrɔ san kɔnɔ a miliyari 10 bɛɛ bɛ bɔ ka taa n'a ye Faransi. I b'a dɔn min b'o kɛ yan? CFA. CFA. Kosɛbɛ. La fuite des capitaux. CFA de bɛ nin système garanti nafolo hakɛ dɔ ka cɛ ka bɔ e fɛ ka taa n'a ye kɔ kan. Mais taa Faransi k'i bɛ wari transférer ka bɔ Faransi ka na n'a ye Afrique n'a ye montant dɔ sɔrɔ jamais a tɛ bɔ. Taa Algérie i k'a fɔ i bɛ wari transférer ka na Mali la n'a ye montant dɔ sɔrɔ jamais a tɛ bɔ. Mun na? Parce que a bɛ économie bila difficulté la. N'o wari bɛɛ cɛra ka bɔ président kura mana na o hukumu kɔnɔna la a bɛ n'a sɔrɔ le pays a besoin de la monnaie. O tɛ yen. Wari bɛ dilan min CFA en France. Jamana bi wari demande kɛ. Walima jamana bɛ juru ta. C'est une façon ka jamana diyagoya ka bila juru ta la. O juru n'a conditionnalité do. Ce qui fait que f'i ka ça a été développé. Parce que pour que ka développer juru bi e la f'i ka juru sara fɔlɔ. Dette extérieure. Bon, e bɛ t'o juru sara ka ban don jumɛn k'i bɛ investir armée la, i bɛ investir sɛnɛ la, i bɛ investir santé la, i bɛ investir développer fɛn secteur wɛrɛw la. Il n'y a pas de possibilité. Et donc, en nana Faransi entreprise ou ka intérêt défend, minnu bɛ ka miliyari cɛ ka taa n'a ye Faransi. Mali la également, Faransi ka société minnu bɛ yan n'i y'u ta k'u lajɛ Orange ni Total etc. n'a ɲɔgɔn caman wɛrɛ u bɛ miliyari de cɛ yan par an mais a tɛ investi yan. N'a wari hakɛ dɔ tɛ se ka bɔ wari bɛ circuler an ka jamana kɔnɔ yan. A bɛ an ka économie renforcer et ils seront obligés ka investir Mali kɔnɔ. Mali kɔnɔ obligatoirement. Secteur wɛrɛw la. O bɛ na ni emploi créer wɛrɛw créer ye ka dɔ bɔ chômage la ka dɔ bɔ fantanya na mais a bɛ cɛ a bɛ taa. Donc la richesse est produite dans notre pays mais anw ye fantan ye. I bɛ gouvernement mankan mɛn ko croissance malgré la crise croissance à 7%, sɔrɔ yakubayara, sɔrɔ bɛ ka fɛ ka taa. Mais la croissance sans le développement, parce que entreprise ni fɛn minnu bɛ e ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ miliyari générer par an o si tɛ État ye. O wari bɛ cɛ a bɛ taa kɔ kan pendant ce temps o an ka jamanaden minnu bɛ baara la a société la kalo sara min bɛ d'olu ma ani impôt ni taxe min bɛ di gouvernement ma des miettes o de y'anw ta ye.
voilà le système min ta an permet fiyewu ka don da la a nan'o intérêt de défend ni na parce que Russie bɛ ka don Afrique cogo min k'a place ta la France se sent menacée a ka tourner sensi ye ka n'aw ka entreprise ka intérêt de défend et en même temps Russie bɛ ka sigi jamana minnu kɔnɔ k'o jamanaw k'olu menacer parce que u ka entreprise bɛna bila difficulté la c'est ça le problème n'i ye fin étape lajɛ qui est très intéressant jamana in tɔgɔ bɔra Guinée-Bissau oui Guinée-Bissau président de CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye bi an balo k'u bɛna force dɔ sigi coup d'état kɛlɛli kama parce que ko coup d'état ni fɛn ninnu k'a bɛ ka CEDEAO bila gɛlɛya la a bɛ ka na ni nin ye a bɛ ka na ni nin ye et pourtant insécurité terrorisme bɛ yen u ma se ka kuma o la hali bi ce qui est intéressant ale an balo kɛlɛ coup d'état kɛlɛ ni Assimi nana u teri fɔlɔ kun ye jɔn ye ale tɛ wa ale kun don et du jour au lendemain ale changera o tuma o don ale kun t'a dɔn ko Assimi ninnu ye coup d'état kɛ ka na wa pourquoi ale ma fara CEDEAO kan o y'a sɔrɔ CEDEAO tun b'a la don min k'u bɛna force dɔ bila ka na ko ka Assimi ninnu bɔ yen k'u ka force en attente ale tun bɛ ka Assimi défend k'a tɛ kɛ c'est l'ami du Mali je crois que ali investiture ninnu na Bamako yan ale de invitera il était le seul président min tun bɛ kɛnɛ kan mais pourquoi au don ale ma coup d'état kɛlɛli ko kuma fɔ il était le seul pourtant ka ninnu défend ça veut dire que donc a bɛ ka fɛn min fɔ a yɛrɛ conviction tɛ jɔnya kuma de don o jɔnya a bɛ ka kɛ maa min ye o bɛ ka jate i b'a fɔ wulu wallahi parce que u tagamatɔ i ye video in ye Macron ko a k'a ka cravate bɔ an balo ni Macron tamatɔ n t'a dɔn n'i y'a video ye n y'a video ye voilà k'a ka cravate bɔ a y'a bɔ a ma dan cravate bɔli ma a ye veste yɛrɛ bɔ mais pendant ce temps cravate bɔ kun ye mun ye Macron yɛrɛ ma ka cravate bɔ mais ko a nana ale min ka jamana kan de ko ale de k'a ka cravate bɔ a y'o bɔ ka tila ka veste bɔ a bɛ ka ni Macron ye geste min kɛ a b'o kɛ n'o ye sourire kɛ a bɛ sourire kɛ n'o y'a tɛgɛ wuli a b'a tɛgɛ wuli c'est-à-dire ça fait tellement honte Fransi bɛ nin mɔgɔ présent façon de fɛ anw ka jamanaw kɔnɔ pour que k'an lagosi ka an mankutu jugu jira diɲɛ kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ farafin tɛ foyi ye malheureusement et donc o kuma sen fɛ a taara don kuma wɛrɛ la qui est très grave ko Wagner bɛ Mali la ko ka destruction kɛ k'u bɛ ka droit de l'homme dankari o la et en même temps ko min ye filaw ye ko ka fɛɛrɛ kɛ dankari min bɛ ka kɛ filaw la ko ka fu sira dan na Macron de kumana nin kuma cogo la nin kuma in c'est très très grave mais jɔn de ye frappe kɛ Bunti France avion a don fila Kabila mɔgɔw kumana ko non ko terroriste tɛ ko kɔɲɔjama de don a don sɔsɔli bonyana kosɛbɛ mais France bɔra ka kuma ko c'est faux olu ye terroriste de gosi et comment aujourd'hui France président mini jɔ ko anw ka armée ani Wagner k'olu de bɛ filaw contre la fɛɛrɛ ka kɛ fu ka siraw dan na filaw ka protéger et donc c'est comme sisan Macron tɔgɔ yɛlɛmana k'a kɛ Hamadi ye ale de bɛ kuma Mali filaw tɔgɔ la ale de ye Mali filaw défendbaga ye ale de ye Mali filaw ka avocat ye sisan kuma in kɔrɔ de ye nin ye et donc a bɛna communauté internationale wele ka da o kan pour que ka prétexte sɔrɔ ko anw ka jamana bɛ ka siya latunu baara de kɛ donc an ka jɛ ka na o siya lakana sinon Mali armée ani Russie u bɛna o siya de latunu
a ka kuma kɔrɔ de nin voilà pourquoi ne ko fila kabila ɲɛmɔgɔw Tapital Pulaku fila karamɔgɔw pour moi olu de ka kan ka bɔ ka kuma telew ni fɛnw na ka Macron jaabi fila ko kuma de bɛ se ka fɔ terrorisme ni fɛn ko la Kufa ye jɔn ye fila tɛ wa fila don mais olu m'a fɔ k'u nana Kufa de kɛlɛli la est ce que siya ko kuma de don ayi siya ko kuma tɛ mɔgɔ minnu bɛ ka dugu ci u bɛ ka kuma kan jumɛn na u bɛ ka kuma filakan de la et pourquoi a ma fɔ ko fila bɛɛ de don est ce que a fɔra ko fila bɛɛ de don ça n'a pas été dit nin ye manipulation dɔ de ye mɔgɔ o maa filɛ nin ye marifa ta ni fɛn na a marifa bɛ fɛn o fɛn bolo centre la a tila bɛɛ 99% bɛ kuma filakan de la mais olu ye filaw de fana ye mais n'i y'o jamakulu ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ filaw cɛ la u tɛ tɛmɛ 1% kan fila bɛɛ tɛ fila fɛn o fɛn ma sɔn u ka hakilina ma i b'i da de wali u b'i fa u kɛ ka di k'a faamu ko siya wɛrɛ bɛ olu kɛlɛ ka tɛmɛ fila yɛrɛ kan u tɛ toléré u b'i faga un coup fo n'i ye yɔrɔ bila nin situation de bɛ donc filaw de tɔɲɔnen don ni mɔgɔ ninnu fɛ minnu ye u yɛrɛ balima dɔw ye minnu talen bɛ marifa ta ka n'a jɔ u la fila alimami joli fagara ninnu fɛ a ka ca fila dugutigi joli fagara nin maa ninnu fɛ a ka ca pourquoi la France n'a pas parlé de ça jamais n ye nin kuma de fɔ wagati min na Kufa ye a ka tɔn sigi 2015 kɔnɔna la n ko u bɛ k'a fɔ k'u bɛ kuma filaw minnu tɔgɔ la n ko filaw de ka kan ka bɔ bi k'u désavouer joona sanni fitinɛ ka taa yɔrɔ jan a don an ka kuma ma lamɛn 2019 kɔnɔna la Kufa bɔra ka kuma filakan na tuguni ko filaw ka marifa ta ka jihadi kɛ Mali kɔnɔ Burkina Niger Tchad Nigeria a don ne kumana tuguni n ko fila kabila ɲɛmɔgɔw u ka bɔ ka kuma n ko nin ye fitinɛ wɛrɛ de natɔ ye a kuma ma faamu a nana wolo halaki min na a ma fɔ mɔgɔ si kɔ et bi Faransi président de b'a fɔ bi ko ka filaw kisi ka bɔ Mali armée ni irisiw tɔɔrɔ ma ko k'o fɛɛrɛ dabali tigɛ a bɛ an lasegin premier ministre Choguel ka kuma dɔ la k'a fɔ ko labɛn bɛ sen na ka rébellion dɔ dilan cette fois-ci o rébellion u bɛ fɛ k'a dilan filaw de tɔgɔ la o ye ka filako kuma ta k'a kɛ ka filaw ka duguw détruire ka filaya ko ban ka Maliko ban ka filaw ka kuma ni dekun ta k'o kɛ ka Mali kɛlɛ k'a sɔrɔ filako kuma tɛ Faransi ma nin kuma bɔ a da don kelen da kelen u bɛ a bɛ ɲini ka san 10 bɔ mais bi de u bɛna kuma fɔ pourquoi parce que bi u gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ o de la an k'an farati manipulation na n'a fɔra manipulation tɛ kɛ fu kan u b'u sinsin gɛlɛya dɔ de kan e ka gɛlɛya de kan k'o kuma fɔ e bɛ tugu u kɔ ko kuma min fɔra tiɲɛ don kuma min fɔra tiɲɛ don en ce moment a bɛ sɔrɔ ka e nɛgɛn ka i don ko la ko min b'i yɛrɛ détruire nka nafa bɛ ale de kan voilà malheureusement la situation mais n ye fila dɔw ye minnu commencera ka Macron jaabi et ça c'est très bien pour moi fêtière ninnu bɛɛ fila karamɔgɔw wo Tapital Pulaku ne bolo nin bɛɛ de ka kan ka bibi na bɔ ka Macron ka kuma jaabi ka yira k'a fɔ a ma kuma filaw tɔgɔ la filaw t'u yɛrɛ ye ale ka nin fɔta la d'ailleurs ale tun bɛ min sanni nin wagati in bɛɛ kɔnɔ mun sababu de nana ni nin ye MNLA tɛ wa jɔn nana o don jamana kɔnɔ Faransi tɛ wa Kufa ni Yad jɔn de b'u kɔfɛ k'u kɔkɔrɔma don o tubabu kelenw tɛ wa et pourquoi aw bɛna aw jɔ aujourd'hui ko aw bɛ filaw défend o fila ko kuma bɔra min et donc sisan Macron de kɛra Amadi ye Macron de kɛra Samba ye Macron de kɛra fɛn ye kɔsa in na n ye Faransi général ye min fɔ 2019 filako kuma in na n y'a kala i ka tabali kan yan ni ne ni Funɛ ni Ben ninnu ye conférence kɛ a don a kuma kama a ko
Azawad ko Mali tɛ basigi ni Azawad ko ni Mali fanga ma sɔn ma. Jean-Bernard Pinatel ale de ye nin fɔ Francis Général dɔ de. Ko mun na parce que comme Mali filaw ni Mali Touaregiw tɛna sɔn Mali Sudi fimanw ka olu mara. 2019 Francis Général ye nin fɔ. Et donc ni projet min b'u bolo ko Azawad o y'a ye Touaregi minnu n'u sinsinnen b'olu kan olu ka dɔgɔ. Il faut que fila ka fara kan. O manipulation de natɔ filɛ nin ye ka dogo Mali siyaw dɔw kɔfɛ k'olu su k'u b'u bila siya dɔw la ka dugu ci. U ye nin de kɛ Rwanda ka siya fila kunkari ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka na marifa di kelen ma k'o ka tɔ ninnu faga. A wolola mun na kalo 3 maa hakɛ min taara lahara a bɛ ɲini ka mɔgɔ miliyɔn bɔ. Bi Faransi yɛrɛ de bɛ ka documentaires ni livres bɔ k'a yira an na u y'a kɛ kɛcogo jumɛn na u bɛ k'a yira an na bi. Et aujourd'hui n'a fɔra k'u bɛna segin o ɲɔgɔnna kan anw faso kɔnɔ o tuma anw hakili taara min k'an bɛ t'an yɛrɛ di o baara sugu ka kɛ an na jusqu'à présent. Bɛɛ dun bɛ Rwanda ta kalama. Rwanda ta kɛra cogo min na u y'a nié non 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 etc. Sisan u bɛ ka a ɲɛfɔ u yɛrɛ y'a kɛ cogo min k'a kɛ livre ye k'a kɛ documentaire ye k'a ɲɛfɔ sisan. Et donc an k'an hakili to an yɛrɛ la tubabuw n'u b'i ka jamana ci i tɛ tubabu bilen ye u bɛ jamanaden dɔw de nɛgɛ soit politique tɔn dɔ soit diinɛ dɔ soit diinɛ bolofara dɔ walima siya dɔ u bɛ na don o de la k'olu nɛgɛ ka wari ni marifa jigin olu kan k'olu dusukasi kumaw fɔ pour que k'olu bila faso la donc u bɛ jɔ olu kɔfɛ ka faso ci u bɛ faso ci u y'a kɛ nin kɛcogo de la an de ka kan ka hakili sɔrɔ k'a fɔ an ɲin tɛ ninnu ye n'anw ɲin tun ye ninnu ye u t'an coloniser k'an bila jɔnya kɔnɔ k'an détruire fo san 100 n'an ɲin tun ye ninnu ye indépendance ni bi cɛ u tɛ guerre jugu ni bana jugu ani rébellion ni terrorisme financé k'a yɛrɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ Mali filaw mago bɛ mun na u ka bagan dumuni yɔrɔ sɔrɔ France bɛ se ka na o financer Mali filaw mago bɛ mun na o ye sécurité de ka terrorisme daga ta ka b'u da la Mali filaw mago bɛ dunkafa de la Mali filaw mago bɛ kɛnɛya sabatili de la Mali filaw mago bɛ kalan ni ji ɲuman sɔrɔli de la o projet tɛ yen ka jamana k'o financer jamana ka hɛrɛ kama filaw ka hɛrɛ kama maliyɛnw ka hɛrɛ kama mais marifa sɔngɔ kɔni b'u bolo k'a di dɔ ma ko i balima faga Ala k'an sɔn hakili ɲuman. Amina amina. Nin b'a to an bɛ don armée ka yɔrɔ la sisan an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la an ka armée malienne u bɛ ka exploit baw kɛ terrain kan a tɛ ka dogo mɔgɔ si la malgré que attaque bɛ ka caya kosɛbɛ mais armée fana ka riposte ka teli kosɛbɛ et puis u nɔ bɛ ka ye fana o tɛ dogo la jamana kɔnɔden si ma yala e bɛ yɔrɔ min na bi ɲangi wasalen don ni an ka armée ye bi kosɛbɛ. Siga t'a la parce que malien bɛɛ nimisi wasalen dɔ bi ni armée ye. Armée bɛ ka baara kɛ su ni tile et je crois que siran ye kan falen baara minnu bɛ sen na sisan o ye dugukɔnɔnaw attaque misɛnninw ani yɛrɛfagasuya baaraw an bɛ na nin attaque in kɛ an bɛ Bamako kɛ tan an bɛ Bamako don tan baasi t'a la u k'a daminɛ parce que mɔgɔ sani ko ka na i bɛ siran nka n'a nana ka ban o ye siran bannen o kɔrɔ an b'a tɔ nɔɔni de sa a bɛɛ bɛ ban o sen fɛ n bɛ dugu menacer e yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ e sigiyɔrɔ dɔnnen don dugu kɔnɔ dugu menacer dankari mɔgɔw la a bɛ tila ka bɔ a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye u bɛna min bɛna faamu u ka wa ma donc jasiran ka population papa an bɛna Bamako donda n'a fɛn bɛɛ minɛ c'est des menaces minnu ma kan ka négliger a ŋaniya b'u kɔnɔ mais olu tɛ min kalama ça va maintenant obliger la population à résister. Siga yɛrɛ t'o la siga yɛrɛ t'o la. Résistance déstabilisation de fɛɛrɛ don ka trouble semer
peut-être pour que ka baara nɔgɔya mɔgɔ wɛrɛ ma minnu ŋaniya ye jamana yɛrɛ tɔ a ka dafiri quoi mɔgɔw k'u hakili sigi ne ye nin ko in k'a fɔ terroriste ni fɛn extraterrestre tɛ o ma bɔ sanfɛ ka jigin n y'a fɔ n bɛ segin a kan karamɔgɔ dɔw bɔra ka wajulu kɛ ka ne lagosi ka ne jaabi ko ne ko salafisme n tɛna olu jaabi yan mais su in na 21h n b'olu jaabi ni ala sɔnna ma salafisme ye branche saba de ye nin ko in ye salafisme de ye branche saba de don la branche prédicative la branche politique et la branche armée o saba de don tu as l'impression que u tɛ cogoya kelen ye hakilina bɛɛ ye kelen ye le projet est le même minnu b'a financement kɛ o ye jamana kelen de ye pour les mêmes objectifs sɔsɔbaga t'a la diɲɛ kɔnɔ maa o maa ko a b'a sɔsɔli kɛ a tigi wele débat contradictoire la face à moi a tigi ka na n'i y'a ye an bɛ n da de kuma caman kan kuma de man d'an ye an bɛ ko caman dɔn jamana ko in na mɔgɔ caman filɛ nin ye ni marifa ye kɔrɔnfɛla la depuis mɔgɔ t'a dɔn rébellion bɛ wuli ne ni nin caman bɛ ɲɔgɔn dɔn minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ n dɔn b'u dɔn an bɛ baro kɛ a caman an kamankun bɛ da ɲɔgɔn na ka seli misiri kelen kɔnɔ mun bɛ rébellion an na bɛ sigi ka baro kɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ mun bɛ rébellion na si a tila bɛɛ de terrorisme ni fɛn a ɲɛmɔgɔ nin caman filɛ nin mɔgɔ mɔgɔ yelen dɔn n'u dɔn ne ka nin caman dɔn mɔgɔ dogolen tɛ o a caman tun bɛ Bamakɔ yan a tila bɛɛ tun bɛ Bamakɔ yan hakilina min tun b'o la sanni ni cɛ ne b'o dɔn u tun bɛ baro sugu minnu kɛ ne b'o dɔn ne de bɛ nin lakale mɔgɔ ye quoi mɔgɔ tɛ nin fɛn ninnu lakale ne ye depuis que j'étais étudiant n b'u bɛɛ dɔn même un moment où ne bɛ MCA la jihadiste minnu bɛ yen ne tɛmɛ o tɛmɛ u bɛ ne wele n bɛna jɔ an bɛ baro kɛ fenêtre la tubabuw bɛna u lajɛ MCA kɔnɔ ni tubabuw nana dɔ ninnu ɲɛmɔgɔba ninnu u b'u labɔ n'u ɲɛ dara ne kan dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn fɔ u bɛ ne tan tɔgɔ ma an bɛ ɲɔgɔn fɔ je sais de quoi il s'agit moi je parle pas au hasard réseau wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔ min fana t'o tendance ye n'o ye Fethullah Gulen Turquie opposant min ni terroriste leader don a sigilen don États-Unis de o ka réseau bɛ Mali kɔnɔ cɛma Hubert b'a dɔn dɔɔni ce que je veux dire pourquoi parce que Turquie école in tɔgɔ changera don min k'a kɛ Marifu ye cɛman de tun ye ministre des affaires étrangères ye ale taara projet défend assemblée kɔnɔ Turquie autorités y'a kɛ kun min na Mali autorités b'a dɔn o fondation Marifu in actionnaires bɛ yen Fethullah Gulen ni Mali diinɛ mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu don ne b'o dɔn et même ils se connaissent la Turquie a dit u ni Mali tɛ se ka baara kɛ tant que Mali ma ni réseau fermé a réseau bɛ Mali la hali bi ils sont là mais Mali marabagaw t'o réseau kalama ils sont au courant de tout mais jɔn de ye école tɔgɔ yɛlɛma école minɛ k'a papier bɛɛ a débat kɛra assemblée de la Tchema Hiver était là en train d'expliquer aux députés de quoi il s'agissait. Mais jamana ka intérêt bɛ se ka tiɲɛ ninnu kama. Donc Tchema Hiver ko la raison d'État, c'est pour la raison d'État. Quand il doit explication na député oui. C'est pour raison d'État. Ok. Ça a été fait à l'Assemblée nationale devant tout le monde. Mɔgɔw tɛ nin fɛn ninnu jateminɛ. Agence de voyage minnu bɛ caman bɛ Mali kɔnɔ. Agence de voyage u tɔgɔ ta i ka don internet kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tɔgɔ caman ye saoudiens ka fondation dɔw de tɔgɔ ye o fondation ninnu i b'a recherche kɛ u interdilen don jamana jumɛn ni jamana jumɛn na sababu jumɛn ni sababu jumɛn na i bɛna faamu i ma faamuya nin filako kuma in Francini Blaise de tun y'a sigi sen kan ka rébellion wuli en 2014 pour que u bɛ se ka IBK dafiri cogo min je parle en connaissance de cause u sinsinnen kun don maliyɛn caman de kan baara la a caman kun bɛ Bamakɔ yan fana la sécurité d'État u b'a dɔn min don mɔgɔ dɔw minɛna SE fɛ dans le cadre de ce projet funeste
filako kuma in wulili filako kelen in wulili rayon kɛra hôtel Salam de la Bamako yan cotisation minnu demandera a don 330 bagan bɛ maa o maa bolo pour que ka jeunes ta k'u recruter ka marifa ɲini ka d'u ma a dabɔra milice tuareg dɔ tun bɛ Douan Samara la pour que ka réagir contre ça o de taara wolo nin bɛɛ la tan donc minnu y'a ko kolokolo a taara k'u bolo dan o rayon kɛnɛ kan maa minnu ni maa minnu tun bɛ Mali marabaga kɔrɔ dɔw tun b'a la Alpha Clé olu dɔw bɛ kuma na bi olu tun b'a kɛnɛ kan l'État est au courant de tout ça tous ces problèmes a bɛɛ sababu sigi bɛ Bamako de i t'a miiri ko complicité bɛ yɔrɔ min a b'o niveau de la olu de bɛ k'an faso ci et donc qu'est-ce que l'armée dɔrɔn ka baara tɛ na nin ko ban il faut que ɲɛ ka jɔ ko yɛrɛ sababu de la n'o ye miiri jugu min bɛ ka ta k'a don mɔgɔw la ko diinɛ de don tant que ɲɛ ma sin o yɔrɔ ma ça ne va pas a tɛ se ka ɲɛnabɔ vous avez vu n'i y'i da mɔgɔw yɔrɔ la dɔrɔn balaw de bɛ wuli a bɛ fɔ k'aw bɛ silamɛya de contre la wala aw bɛ Ala de contre la o kɛlɛ bɛ ɲɛnabɔ cogo di donc ni jamana y'i ta o ho kama ka dɛsɛ k'a ka baara kɛ jamana b'a si kɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ terrorisme kɛlɛli la a dɔw bɛ taa dogo siya ko kuma kɔfɛ ni a ye dimi dɔw la dɔw bɛ wuli quoi dɔw bɛ kasi k'ale cɛ don dɔw bɛ kasi k'ale den don mais jɔnw bɔra sanfɛ ka cun dɔw bɛ kule ko non ko a bɛ siya dɔ de contre la alors que siya ko kuma tɛ et donc e yɛrɛ b'i somɔgɔ dɔn a yɔrɔ janya i la kangari da ye a k'a dabila wali i yɔrɔ janya la a kana na kungo sɛw bɛɛ ma mais n bɛ n ka mɔgɔ kɔkɔrɔma don a dun bɛ baara min na jamana kɔnɔ a bɛ ka jamana ci a bɛ ka jamana ci ni wuli kɛra o nɔfɛ wuli non ko ne den don non ne balima don non an ka siya de bɛ ka kɛlɛ o jamana bɛ suma o kan kan cogoya jumɛn il faut que l'État s'assume à ce niveau armée b'a ka baara la et je suis sûr et certain armée bɛ ka dɔ fara a ka puissance kan jusqu'à présent kibaruya dumanw caman bɛ yen kibaruya duman dɔn anw da yamaruyalen tɛ ka kuma o kibaruyaw kan mais a bɛ i n'a fɔ kabako caman bɛ ji jukɔrɔ kabako bɛ yen tile damadɔ ninnu kɔnɔ a ka ca la mɔgɔw bɛ na bɔ a kalama k'a fɔ min bɛ sen na armée tɔgɔ la et je crois que vraiment camancɛ fanga autorités c'est à l'air actif l'armée Mali an b'an disi gosi vraiment an b'an disi gosi n'a ye u encourager u ka continuer ni nin baara ye minɛn minnu nana Gandi a bɛna kɛ sababu ye Mali bɛna kɛ positionné Afrique francophone Afrique de l'Ouest francophone Mali bɛna armée bɛna bila première position de la première position en termes de puissance militaire. Alhamdulillah, o ye Ala tanu ba ye. Donc ça veut dire que la coopération ni baaraɲɔgɔnya min bɛ an ni Russie cɛ nafa caman yera la et donc ni ɲijugu bɛ ɲɔgɔn bolo ale bɛna ni problème de don o don k'a yirila ko de solution ye mais ni Ala ye i garisigɛ k'i ye furu sa i n'o cɛ ka t'i bolo di mɔgɔ ma min ŋaniya ye i ka bɔ tɔɔrɔ la wagati damadɔ i b'a résultat ye donc fɛɛrɛ bɛɛ bɛ ka sigi sen kan de pour que nin baara ninnu k'a bɛɛ kɛ fu ye k'a bɛɛ détruit an ka segin position wɛrɛw la et je crois que ne tun ye coalition ko kumaw fɔ i ye ko kɔrɔnfɛ rebelle dɔw ni an ka politicien dɔw ni mouvement dɔw ni influenceur dɔw Bamako minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tubabuw b'a kɔfɛ pour que ka essayer ka jamana déstabiliser mɔgɔ caman tun ye sɔsɔli don a la mais bi mɔgɔ caman yɛrɛ y'a ye a ɲɛ na ne tun bɛ ka kuma min fɔ parce que déjà n y'a mɛn dɔw bɛ k'a fɔ k'a kuma daminɛna ko a tigiw yɛrɛ commencera ka annonce kɛ u bɛna min kɛ donc anw tilala nin ko ninnu na a mɛnna mais apparemment dɔw ɲɛna ko bɛɛ y'u ɲɔgɔn ye ka sigi ka nkalon kumaw ta ka lakale kuma minnu n'olu tɛ sababa ye je pense que mɔgɔ caman bɛna fɔ i jigi kɔ parce que
Mali armée be niveau mina bi hami wɛrɛ bɛ olu la min tɛ coup d'état ye. Coup d'état ma deli ka kɛ solution ye an ka Afrique francophone ninnu kɔnɔna la. Déstabilisation dɔ kɛra la, surtout Mali yɛrɛ sɛgɛnna coup d'état la fo k'a dama tɛmɛ. Ninnu ko u ka ambition ye nin ka kɛ coup d'état laban ye an ka jamana kɔnɔ. Parce que président fɛn fɛn mana na ka jamana to nin situation na, ni problème kelen sababu bɛ tila ka kɛ i tagali sababu de. An y'a tete gɛn nin problème de sababu la. Croyant que a bɛna kɛ solution ye. IBK nana o problème kɔnɔna la, a ma se ka a ɲɛnabɔ i n'a fɔ maliyɛnw b'a fɛ a k'a kɛ cogo min. O sababu kelen de kɛra argument ye ka lataga. Ni président wɛrɛ nana nin hukumu kɔnɔna la, nin sababu kelen in b'o tigi lataga. Solution t'a la. Et donc an bɛna si kɛ o de la wa. Il faudra que mɔgɔw ka hakili sɔrɔ et que an ka jɛ k'a lajɛ problème bɛ fan jumɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka bɔ problème kɔnɔ. N'an bɔra problème kɔnɔ bɛɛ ma lafiya wa. Bɛɛ bɛ lafiya. Élection ni fɛnw bɛ kɛ jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ. Mais o kɔrɔ tɛ ko élection ka bali ka kɛ fo ka taa fɔ sécurité nana parce que maa si t'a dɔn sécurité bɛna dafa waati kelen min. Donc transition délai fana fixera. Dans 2 ans, élection bɛna kɛ. Et mais pour quelles raisons on ne se met pas ensemble pour que an ka bɔ nin période kɔnɔ élection ni fɛnw ka kɛ maliyɛnw mana da mɔgɔ min na o ka kɛ président ye o ka an k'o dɛmɛ ka jamana lafiya. Mais non an ka firi a kana ɲɛ hali n'a bɛ ɲɛ a kana ɲɛ ka karisa to fanga la. Ni e y'o baara kɛ e mana na dɔ wɛrɛ k'a fɔ ko non a tɛna ɲɛ ka e to e kɔni to yen. A y'o fana bɔ yen dɔw fana bɛna fɔ a tɛ ɲɛ ka e kɔni to yen. An b'an si kɛ an bɛna si kɛ fɛn na jɔnw de bɛ an balimaw de bɛ ka faga dugu bɛ ka ci kasara bɛ an kan. Donc an tɛ se k'an yɛrɛ bila o bolo ma. Franchement moi je pense que an bɛ don min na ko bi politiki waati bɛ yen. N fɛla ye nin ye o waati bɛ yen aujourd'hui on n'a même pas le choix. An diyagoyalen don k'an bolo n'an se n'an ka kodɔn fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya kɛ kelen ye pour que an ka bɔ nin situation in kɔnɔ ka se ka mɔnɛ bɔ an yɛrɛ la. N'o kɛra an ka jamana bɛ bonya an ka jamana bɛ lafiya. Mais jugu b'a fɛ an ka kɛ cogo min an yɛrɛ kɛn bɛ k'an yɛrɛ da ten ko an tɛ bɔ ten. O kuma mun kɛra. A ma nɔgɔn. Tɛ hakilimaya ye. Et vraiment moi je suis très fier de l'armée malienne. U bɛ baara min na c'est impressionnant. Et aujourd'hui u bɛ jamana fan bɛɛ. Et surtout dispositif min bɛ Bamako aujourd'hui a bɛ mɔgɔ rassurer. An bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka sebaya di jamana ni a denw ma ni nin jogo ninnu ka baara ka bɛɛ segin kɔ ni Ala sɔnna ma. I ka kumakuncɛ kuma. Kumakuncɛ la ka i yɛrɛ fo Gandi an weleli la plateau in sanfɛ pour que ka masala an ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ maliyɛnw de ka baara la. Kunnafoni ye a dama guerre étape wɛrɛ de. On peut même dire que étape min do c'est l'une des étapes les plus importantes. Guerre hukumu kɔnɔna la. Je pense que Mali média bɛɛ ka kan ka nin jɔyɔrɔ de fa n'o ye ka kibaruya ɲuman di jamanadenw ma ka jamanadenw bɛɛ ɲɛ jɔ jamana gɛlɛya la et en même temps an ka jɛ ka hakilijagabɔ kɛ pour que an bɛ se ka jugu kɛlɛ cogo min. Mais n'an y'a kɛ an bɛ kumaw de fɔ kuma min bɛ jugu arranger kuma min bɛ an yɛrɛ ka jamana affaibli. Ne bolo n'an y'o baara kɛ danfara tɛna ye an ni terroriste ka action ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que terroriste bɛ fɛ i ka kuma min fɔ n'i ka kuma bɛnn'o ma ou bien e ka kuma min nafa bɛ jamana kɛlɛbaga de ye e ka kuma nafa bɛ o de kan a bɛ jamana yɛrɛ de kɛlɛ walima ka jamana affaibli. Je crois que tu ne rends pas service au pays. Or an dun bɛ yɔrɔ min na bɛɛ ka kan k'i yɛrɛ considérer i n'a fɔ sɔrɔsi de ka faso dɛmɛ m'a fɔ k'i ka taa Asimi dɛmɛ m'a fɔ i ka taa X ou Y i ka t'o dɛmɛ n ko ka faso dɛmɛ ka armée dɛmɛ o ye wajibi de ye. Mɔgɔ ma kan ka wele o baara la mɔgɔ ma kan ka sigi ko fo wele ka bila n ma o baara la ou bien ko fo n ka sara o baara kɛli la. Faso dɛmɛni wajibi de don faso den bɛɛ ma. Ni faso dɛmɛ faso mara bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u y'a dɔn i ye alhamdulillah n'u m'a dɔn i ye i faso b'a dɔn i ye i y'a kɛ i faso de ye i y'a k'i yɛrɛ de ye. Faso ko la kɛnyɛrɛye ani kɛnyɛrɛla de don.
n'i y'a k'i faso ye i y'a k'i yɛrɛ ye n'i y'a kɛ i faso la i y'a k'i yɛrɛ de la ni faso in kɔni kɔfɛ i bɛ kɛ faso wɛrɛ sigibaga de ye i tɛ kɛ faso wɛrɛ den ye donc a min da ka d'an na yan ka dilan jango anw minnu ni taayɔrɔ tɛ an na hali n'a dabirila an bɛ se ka taa min taayɔrɔ tɛ anw na taayɔrɔ bɛ minnu na n'olu ko an ka firi walima ka taa tunga fɛ ko an ka firi sisan parce que e bɛ kɛnɛma olu bɛ tunga la olu b'a fɔ ko jamana ka ci parce que olu bɛ tunga fɛ absolument donc ala k'an n'u sɔn hakili ɲuman na amina yani an bɛ i yɛrɛ fɔ ka sababu kɛ ni an mago jɔ i la waati o waati k'i ka na ka na kunnafoni jɛlen di fasodenw ma i b'i ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka na o foli an b'a di i yɛrɛ ma jamana kɔnɔdenw ko fana ko k'i fo i ka wuli ka jɔ ani ka cɛsiri la mɔgɔ caman bɛ k'an wele k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ka analyse ninnu c'est des analyses pertinentes ko k'i fo i ka faso kanu na ani ka wuli ka jɔ la ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na vraiment wa salam merci beaucoup